Guys, me, LB guys. Samahan niyo ako magkain guys. Mayroon tayong pork chop. Okay, na-chop-chop ko na guys. At saka yung kamatis at saka sibuyas guys. At saka toyo. Yun, ganyan guys. Hindi ko siya mix kasi alam ko na hindi ko siya maubos. Charot. Tingnan natin guys. Okay. Sausaw. Kalagyan mo ng kamatis guys. Ganun. Okay. Ang sarap guys. Ay, Ready? Ang sarap guys. Try nyo guys. Sap-sap nyo yung kamatis at saka sibuyas ng ganyan. Lagyan man toyo, tapos paminta. Durog. Pamintang durog. Ang sarap-sarap guys. Chili, kung gusto nyo. Kasi ako, bawal na sa akin ang chili guys. Ibawal na ni, Dr. Yes. Dr. Yes, guys, kaya follow man sa iya. Ay, Bisaya na sarap. Follow man tayo sa kanya. Kaya Dr. Yes na lang tayo. Sabi ng doktor na bawal sa akin yung chili at saka yung mga acid. Ito, acid na naman kasi mantika ito eh. Masarap yung bawal. Diba guys, masarap ang bawal. Hindi ko nilagay yung pork chop dito kasi maiba ang lasa. Aluko. Kaya, sinisipalit ko guys. Tapos sausaw. Sausaw sa guys. Darling, can you give me a drink? Not that one. The Sprite one. You want the Please. The apple? The Sprite. No? Yeah. Be careful there on top. Oh. Okay. Yeah. This is Sprite now. Yeah. What is that? Lemonade. There's no Sprite in there. Okay. No. No cup or glass. Yeah, give me. I'm not an octopus. Thank you.
Eating rice. Yes, Papa. Eating rice. Yes, Papa. Sarap. Ito talaga ang favorite spot ko, guys. Kaya ayoko sa table. Pinili ko pa yung mga crunchy. Kailangan kang ubusin, guys, ha. Ang busog na yata. Ay, nasipon pa. Yan, guys. Maraming salamat sa inyo, guys. Shout out everyone at sa mga anak-anakan ni Nanay Esperdeha. Ibisaya na. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay, hindi ko na isa-isahin kasi kumakain pa ako. Charot. Okay, guys. Thank you so much. Bye-bye. See you next time.